Hola, hola, ¿cómo andamos? Aquí tempranito, jugando un rato. Digo, no fui a trabajar por unos problemas, me he sentido mal y luego tengo unos pendientes acá que tengo que hacer hoy. Y pues no pude ir. Y pues ni modo, ya mañana a ver qué pasa. A ver qué pasa con mi supervisor. Pero vamos a jugar un ratito aquí. Este es un juego que no he subido a, a mi canal, así que pues para muchos les puede parecer un poco raro este juego porque es raro, es tranquilo. Y además tienes que andar como que un mundo abierto medio loco. Ahorita vamos a checar. Y ahorita voy a checar el sonido, puede que se mezcle con mi voz, no sé exactamente si está muy alto o muy bajo. Vamos a empezar. Configuraciones. ¿Cómo? Bueno, creo que está bien así. Controles, sonido. Volumen general, más o menos. Efectos, diálogo, también es importante. Música, también, un poco baja. Ambiente. Interfaz. Lo único que no me gusta de este juego son los tiempos de carga. Están pesaditos. Como que tiene broncas de optimización este juego de repente. Me fallaba en Xbox One X este juego. En PlayStation no sé cómo me voy a jalar. PlayStation 4. ¿Qué onda, Duban? ¿Qué rollo? ¿Qué cuentas? Oh, ¿Qué haces? no. Yo estoy bien, men, yo estoy bien. Unos pendientes, pero pues no fui a trabajar por unas cosas, pero quise jugar un ratito.
y luego ya me ocupo. Pero sí, no fui a trabajar. Arthur, where are you? Arthur! Where did you go? Arthur! Arthur! I should just take my joy, shouldn't I? ¿Por qué la pantalla azul? No entiendo. ¿Que salió una pantalla azul ahorita? Para recordar, tomar júbilo. ¿Qué se supone que es esto? A ver, máquina de revisión. Mantener, tomar júbilo, pues es drogarme, ¿no? Tomar júbilo es drogarme, yo creo. Yo que recuerde. Bueno, no me drogo. Me voy a calmar. Percy! Percy! Arthur, where are you? What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a piñata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha! The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. Tenemos que buscar una pila. Aquí está, es esta. Bien. ¿Por qué no entra? Buscar batería. Ahí está. There is now a curfew in effect at night. Any civilian on the street... What are we going to do, Arthur? We're brothers. We'll look out for each other. That's what we'll do. A happy society is built on a happy past. How does she know? Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the piñata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her... I hope I did that right. No, es que lo que pasa es que pues como este juego sí exige, porque es un mundo abierto muy detallado y todo, te digo que a mí me anduvo fallando en serie en el One X, que es en 4K y 60 FPS y todo el pedo, y aquí que es PlayStation 4 pues es 1080 nada más. Y además pues el rendimiento de la PlayStation 4 no es tan buena si comparas a la de si la comparas con al One X. Como te digo, a ver cómo jala aquí. I think we can live with that. Pero es por eso, por la diferencia de máquinas, nada más. Ya, se supone. Revisar. Ahora qué sigue. Pues es una época, parece que es en la época de la Primera Guerra Mundial, creo. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course, he'd have to break the tube to get out. Oh, corrección, segunda. I'll break it for everybody.
Es un mundo muy bizarro. Clive birth whistle. Estilo You're off at la... the party, aren't you? Estilo la naranja mecánica, la película. Ese estilo. Es un estilo como si estuvieras jugando BioShock, pero de hippies. Sí. Ya no sé para dónde ir, para acá. Lo que sí veo es que, pues sí, no corre igual al Whatever happened to you, al Prudence? One X. De volada se siente la diferencia, un poco. Como que este está más, así como plano. No se ve la profundidad tan marcada. Are you off your joy, Prue? I mean, you too. You're not coming back, are you, Prue? But where did you go? Y lo que me gusta de este juego es que te pide mucho explorar. No lo tienes que hacer, pero como que te da curiosidad de explorar todos los detalles así de esa época, como de los 70s, ¿no? 60s. Época hippie, ¿no? Era una canasta toda echada a perder de fruta. Vamos para acá. I did take them. No, leave me alone. I took my joy. No, leave me alone. No. Oh, hi, Arthur. A la bestia. No viene, ¿no? Ah, ya cerró. Tengo que entrar a huevo, ¿no? Entonces... We seem to be a bit behind in our work now that you mention it. But if you eat nothing but, you're going to get sick. See, your body needs vitamin C. And biscuits and salt pork don't have any vitamin C. So sailors are longing this voyage to and they didn't have choice. No hay nada en los cajones, hombre. Uy. La fruta y verdura fresca, pero como se puede comer fruta y podrías... Banco va a pasar meses sin visitar ningún puerto. Capitán jamás. Chingo de notificaciones ahí abajo. Parece que eso fue lo que activé hace rato, pero qué raro se ve. Se ve como si estuvieras en un noticiero de televisión o algo así. Ah, es lo que está diciendo este vato. Está abajo. Bueno, porque tienes que escribir. So, why are you getting scurvy when you're not on a boat? Well, I'm afraid some of you have been a bit naughty. You're eating bread and meat and you're not having a traditional... Cabrón, ya me norteé. Ah, es para acá, es para acá. Some of you aren't even eating your potatoes. Imagine that. Well, bread does not contain vitamin C. And if you're eating millet bread... Nunca es demasiado tarde para tener una... perfectly acceptable. They're not good sources of... pasado feliz. That's sad to say, though. I'm quite Cabrón. victory meat does not contain any vitamin C at all. Canned and preserved meats are generally very poor. La goma. Esas risitas como que no. Como que te sacan de onda. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You ¿Española? smash it until all the sweets come out. ¿Una cultura española o qué decía? Hit it. Mexicana, ¿no? Pero bueno. Hit it. We don't have all day. R2. Hola. A la goma, una ratita. ¿Taquitos de rata o qué? You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Full security. We've got a downer.
Un aguafiestas. La goma. Probably a bad time to ask for that raise. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Aquí arriba? You smell gas? Flaming Nora. Forget him, there's no time. ¿Ves? Está medio bizarrón y locochón, pero tiene su estilo. Y cuando le agarras el gusto a andar explorando, no, hombre, te la vives horas en el mundo abierto de este juego. Digo, sí, este juego no tuvo tanto éxito como tanto lo presumían, me acuerdo. Pero sí es un juego muy bueno, Si te gusta explorar mundos, este es un mundo muy padre. Y pues medio marihuano, porque se la pasan diciendo que de drogas y drogas y drogas y la chingada. Y que te alucinas y arcoíris y todo ese rollo. Pero tiene un tema la historia. Es como, pues, conviene jugar todo el juego para que le entiendas, porque luego no entiendes nada. Pero pues si te da más curiosidad, yo creo que te recomiendo una reseña, que cheques una reseña de este juego. O la historia de este juego. Lo único son los tiempos de carga que sí están más pesados aquí. Porque en el One X no había tanta carga como aquí. Aquí te das cuenta de la diferencia también. Y hablo del One X, y no del Serie X, que son diferentes. El One X es el que saltó para arriba, para el 4K. Es una consola chiquita negra con madre. Y ya te tira 4K y 60 FPS ya. Si es compatible el juego y le tiene la televisión que aguante, pum, te avienta lo del 4K y los 60. Ya con esa maquinita. Mira, todavía no carga, qué rollo. No es que se atoró este rollo. No, ahí está cargando. Oye, está pesadito, ¿eh? No pensé que se fuera a tardar tanto. Bueno, aquí estamos. Aunque sea deberían de poner una musiquita, una cancioncita o un tonidito bueno de fondo, ¿no? Pero bueno. Ya mero, ya casi. Qué rollo, no contaba con estos tiempos de carga, si están larguitos, ¿qué? ¿Unos 3 minutos o qué? Qué rollo. Pero es que casi te están aventando ya todo el mundo así abierto. Y ahorita ya te liberan. Ya te sueltan. Christ, how far did those bastards chase me? There were bridges, weren't there? And tunnels. I'm pretty sure I'm not in the parade anymore. I don't even think I'm still in the village. Además este juego sí se ve que le metieron ganas, porque mira todos los detalles, la profundidad de la... ¿Para qué me tendré que bajar o no? Se encuentra una forma de subir a la superficie y escapar. Aquí no sé qué hay,
Botella de vidrio. De hilo, vámonos. Ah, y también tienen un tema muy racista también este juego, Tiene un tema racista. Pero racista cabrón, Droga, racismo. No, guerra. No, este jueguito es medio de esos de los bizarros, estilo juegos bizarríos. Recoger, no trae nada. Estaría bueno ver una película de este juego, A mí sí me latería. Explore allá. ¿Qué es esto ya? Acá también. Será por aquí. I'll need some odds and bobs and bits of metal to make a lockpick. Una ganzúa. Necesito hacer una ganzúa. Aquí es mi salud. Salud, júbilo, pérdida de memoria. Júbilo tengo 0%. Así que no estoy drogado por el momento. Pérdida de memoria, pues tampoco tengo broncas. De vida tengo 70. Bien. Combate. Aquí están los puntos de habilidad. Combate, sigilo. Requete bien. Bueno. Yo creo son mejoras acá muy pesadas. Que quién sabe cómo las desbloquees. Aquí está. Traje ganzúa, aquí está. Prenda sucia. Ganzúa. Vámonos. Una. There we go. 3 years of the salamander and me getting into constant trouble finally pay off. Listo, a huevo. What happened to him? Or rather, who? No trae nada el pobre diablo este. Recoger, transportar. Ah, es este cabrón. Quítate, hombre. No sé qué era eso, no sé. ¿Sí? Ah, no sé. Época hippie, hombre. Are they going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy. I promise. But have they hurt the city? I don't think they'll blow anything else up. No creo que explotemos nada más. Because we porque surrendered, I hope. si nos What are we going to rendimos, do, Arthur? ¿qué vamos a We're hacer? brothers. I'll look out for... Somos hermanos. We'll look out for each other. Mira, aquí está. ¿Más? Está bien oscuro este rollo, Pero así es el juego. Estamos en... Ah, esta es una cama para dormir un rato.
Déjame checar la configuración de contraste. Ahora voy a poner a la mitad. Ahí está. Pues sí, sigue viendo oscuro, pero no tanto como hace rato. Aquí sí se ve un poco más claro ya. Piratear, pasar tarjeta, pero no tengo tarjeta. Usar ese aparato, ¿no? Para eso es. ¡Pum! Bien. La goma. Ay, cabrón. We've come to the end of our time. We've come to the end of our time. We've come to the end of our... Black Dog! Wet blanket! Keep calm. Keep calm. Keep calm. Take your joy. Take your joy. Ay, cabrón. Todo el maíz. Cheer up. Te quiero noquear, cabrón. Te voy a noquear. That's the first fight I've won since primary school. Actually, I think it's the first fight I've been in since primary school. No trae nada, como quiera. Tanto gorro que puse y no trae nada. Bien. Activa la escotilla. Bien. Luego por aquí vamos a dormir un rato, hombre. Necesito un poco de sueño. A ver, dormir. Está bien. Now I lay me down to sleep. Vamos a dormir un rato. Ya no es una dormida. Where's a pub when you need one? There's a pump on Barrow Home, isn't there? La comida aumenta el vigor máximo. La bebida reduce el coste de sprintear. Que no morirás si no lo haces. Tutorial. Bueno, ya. Día 2. Este como quiera así But I don't have any other hatches to go to just yet. Expresarte aquella forma que pueda seguir por la... Vámonos. Este tipo de mundo yo me imagino cuando... Gotta get to the bridge in the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. Ah, the train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. Be nice if there was a map, wouldn't it? I suppose back in those days we could remember where things were. Bien, viaja a la estación de tren. Este mundo, como decía hace rato, me imagina o me recuerda como si fuera un mundo estilo como duendecillos, como gremlins, como no, gremlins no, como duendes. De ese estilo me parece. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Para allá. I am coming for you, Percy.
I haven't got it all figured out, but I will find you. Oye, me sorprendió, se ve muy bien, se ve decente, y no siento que haya lagueos, popping. Mira la distancia dibujada y todavía se sigue viendo los árboles al horizonte, no se popea ni nada. Mira, ahí está el globo, el globo ya flotando. No se popea nada. A ver, voy a forzar esta madre. Ah, no, está bien, Digo, está muy decente, la versión de PlayStation 4, ¿Estas plantas qué? Recoger. Berries? They grow all over the Garden District, don't they? Son I cerva. guess I can eat these till I run across a pub. Se llaman cerva las plantas estas. Singular. Ah, solamente tiene que ser de noche. Ah, para agarrarlas. Órale. Qué loco. Mira qué padre, ¿no? Todo verde. Bien chido. Lo malo es que todos los que están aquí alrededor, todos los civiles están ya locos, como que están como deschavetados ya. Son bien violentos los cabrones. Coger hoja de té, carne podrida. This doesn't give me food poisoning. Espero no me des espero no me dé chorrillo con esa comida que agarré, dice. Bueno, para empezar necesito comer ya. Así que debo buscar algo bueno. A ver, esto puede que sí me lo pueda comer. Es fruta, ¿no? Está bien. Algo de beber. No tiene, es que no tiene nada, es la botella nada más. A ver si ahorita encontramos agua o no sé qué tendría que hacer para hidratarme. A rose of Gilead. Percy told me about these. They're good for wounds and things. Recoge 2 pétalos de rosas de ¿De dónde había? ¿Desde dónde están esas madres? Maybe I can make some sort of ointment to put on my wounds. Otherwise Yeah, I'll well. never feel better. I'd really better find something to drink soon. Ya. Elabora bálsamo curativo. A ver. Aquí está, bálsamo curativo. Bien. Utiliza el bálsamo curativo ahora. ¿Dónde está? Aquí está. It works. I feel Órale. loads better. Órale. Percy was never wrong about a thing like that. Más plantitas. No me deja. Mira que hay unas cabañas, Mira que hay agua, aquí hay agua. Aquí hay agua. Vamos a tomar agua. Y dice que aquí puedes llenar una cantinflora por la que próxima vez que tengas sed. Mira que hay un... Bien. Mira, empieza como a laguearse, aguas. Así no se me atonta todo el juego. Creo que por aquí había visto una cantinflora, no sé si en un carro viejo. No sé si aquí adentro. Ah, no hay nada. Cabrón. Esto no me da buena pinta, Ay, güey, está medio bizarro este rollo. Ah, ya me acordé de esta casa. Sí, pues es la primera que te da curiosidad por entrar. Cuando te avientan al mundo abierto.
A ver. Parece que aquí hay cosas. Como quiera, conviene entrar. Like they couldn't remember their faces. Or they couldn't stand remembering them. A crib. Oh, God. Oh, Jesus. When was the last time there was a baby in Wellington, Wales? I wonder if they meant the kids on the train. Vamos a subir a ver qué hay ahí arriba. Oye, ¿cómo se escucha el audio? ¿Me puedes decir? ¿Se escucha? ¿No se mezclan los sonidos? ¿Sí se escucha mi voz y el juego y todo? ¿O se escucha muy baja mi voz? ¿Muy apenas me escuchas o se escucha bien? Bueno, creo que ya no hay nada. Examinar. What's on those beds? Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. What's on those beds? Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Ahí arriba todavía hay más. Ah, órale. A toy tea set. Funny, Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. Ahora sí se acabó. Vámonos. Ah, mira, hay un cofre. ¿Cuál es el botón para saltar? Ah, este. Ah, ahí está. Locked. Aha, but I remember how to make a lockpick. Bien. Carbón. Ya dama. Bueno. ¿Eso qué es? ¿Un juguete? No sé qué era. Mira, ahí hay otro cofre. ¿De qué lado? ¿Cómo puede uno subir para allá? A ver. ¿Podrá saltar por aquí? No. ¿O podrá subir? Ah, ya sé cómo. Cierto. Por acá. Por acá. Por acá. Luego de aquí saltas para allá. Ahí está. Perfecto mundo. Bien.
un diario. A ver. Bálsamo. Ganzúas. Palanca. Niñera. Lamento informar que la niña que quiere comerse a la... Mando al dormir esa... Reunión de té, lo que encontré en la mesa de los niñeras, ven a todos para ver. Bueno, ya es mucha información hizo local. Ahí de los que viven ahí. Vamos a ver qué encontramos aquí. Algo bueno, hombre. Andale carbón. Bueno, aunque sea una que otra cosa extra. Abroja. Vamos. Ahora sí, vámonos al punto ya, porque ya mucho andar tirando rollo ya. Ya estuvo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es para acá. Bueno, antes de irnos vamos a tomar un poco de agua, aunque me acuerdo que yo tenía había encontrado una cantinflora, no, era este cadáver será. Ándale, aquí tiene la cantinflora. Perfecto. Bien. Ahora vamos a llenar la cantinflora. Beber la bomba del agua. Llenar la cantinflora, estoy llenando. Bien. Unlike in the village where they spike it with joy. ¿Dónde está? Voy a tomar, me la voy a acabar y voy a llenar otra vez. Bien. Ahora sí. Cabrón. Ojos en el piso. Bueno. Vale, oh madre, mira, acá hay otra casa o es donde acabo de llegar. Creo que es otra casa, ¿no? Es otra casa, vamos a ver. Una papa, podrida. I'm not sure I want to eat it. Cebolla podrida también. Might throw up. Alcohol. Oh God, that smells awful in there. Huele fatal. Well, that's a convenient story, isn't it? The Germans rounded up the kids at gunpoint, did they? So much better than what we actually did, isn't it? Va. Yo recuerdo lo que hicimos. My mother always told me that I had a splendid voice. In fact, I'd sing an opera if they give me my choice. I wrote to Oscar Hammerstein that I would be his star. He said, come down and sing for me, and I'll see how good you are. And I don't suppose I'll do it again for months and months and months. No, I don't suppose I'll do it again for months and months and months. I sang the wise old owl, and he left the room at once. So I don't suppose I'll do it again for months and months and months. My mother always told me that I had a splendid voice. In fact, I'd sing an opera if they give me my choice. I wrote to Oscar Hammerstein that I would be his star. He said, come down and sing for me,
and I'll see how good you are. I don't suppose I'll do it again for months and months and months. No, I don't suppose I'll do it again for months and months and months. I sang the wise old owl, and he left the room at once. So I don't suppose I'll do it again for months and months and months. My mother always told me that I had a splendid voice. In fact, I'd sing an opera if they give me my choice. I wrote to Oscar Hammerstein that I would be his star. He said, come down and sing for me, and I'll see how good you are. And I don't suppose I'll do it again for months and months and months. No, I don't suppose I'll do it again for months and months and months. I sang the wise old owl, and he left the room at once. So I don't suppose I'll do it again for months and months and months. My mother always told me that I had. Oh, that's a bit risky. Look what happened to Goldilocks. Ah, la goma ya se That's ahorcaron. terribly romantic, isn't it? They had each other until the end. Ni modo. Eso es lo que olía bien culero, entonces. Decía este vato cuando entró a la casa. ¿Qué es ese olor? Pues sí. No aguantaron la presión. Vámonos. ¿Por dónde me bajé? ¿Por aquí? Hacia aquí. ¡Ah! Bien. Vámonos. Ya se está haciendo de noche, mejor vámonos ya. Luego exploramos, como quiera nos va a tocar venir acá otra vez para acá. Vámonos. No hay nada. Nice suit. Thank you. My uncle bought it for me last Christmas. Anxious to get back home to the village? Well, I live in the parade. You won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. And a power cell. Know where I could mug a bobby? You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. So you want to go back home? Home to all those bastards who chased me out of my house. When they all catch the plague and die. Then I'll go back. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there. With the helmets and the proper weapons. They took something from me. You get them back for me. I'll give you my card. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of hamlet over there. We'll trade. All right. Well, what are they? Me medals. From the war. I won the DSO at Dunkirk and the Victoria Cross at Ramsgate. Those bastards. They thought it was funny that I still had them. Fucking funny they thought it was. No, I'll need a power cell to fire this thing up. Hooligans stole most of those too. Right. Well, I'll see what I can do. Well, off I go to a camp of robbers. Maybe I can defeat them with my rapier-sharp wit. El campamento de los cabezones. Qué bueno. Oh.
Oye, nos mandaron para otra parte por acá. Bien. Heavens alive. It's a bloody fortress. They look pretty well buttoned up. I suppose I can wait here till they throw a party for the whole neighborhood, or find a cleverer way in. Era por acá. Pensé que iba a haber otra cosa, pero pues no, tiene que ser por ahí. A fuerzas. Sally would have loved this. We could never get in here. ¿Qué fue, un tren o qué? I guess I have to take that elevator. I hope no one notices. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Someone who gets this far usually puts up a decent fight. In the arena. I don't suppose there's some way I could be more useful to you alive. I don't know. Can you juggle? Well, I could write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bard. First,
Put your things in that box, or we'll leave you there to starve. Gird thy loins for the moment of truth, for it is upon you. Me dejaron encuadrado. This is the best circus we've had in weeks. Our newest gladiator comes direct to you from City Hall, according to his wallet. Ladies and gentlemen, will you please welcome warmly Arthur, King of the Parade? Let's see if he can keep blood off that lovely suit, especially his. Hey, in the other corner, is our two-time winner, Danny Defoe! Bloody hell! Arthur Hastings? I'm sorry? I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the Oak Corran. I don't remember that. I don't work there anymore. You thought one of my articles was insufficiently original? Danny Defoe? You've lost a bit of weight. To be fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Now, lads, choose your weapons. One is quite lethal. The other will just give the other chap some bad dreams. Up to you. That padded one doesn't look nearly as effective. How badly do I not want to kill good old Danny? And Danny's picked the lethal one. That's cheery. Hey, little guy, I've got great odds on you. Don't fuck it up. He's gonna come on strong with that lead pipe. You're gonna want to block that. Fuck off! Try shoving him. He'll drop his gun. Try shoving him. He'll drop his gun. Whoa! Whoa! And it looks like Defoe is down for the count. Can't we work something out? No? 3, 2, 1. Let's spice it up, shall we, eh? How about we let the birds have a chance? If you lost your bet on Defoe, now's your chance to have a double or quits. You want to play hide and seek? Head off! King of the Parade! Just lie down. Victorious. Arthur, you are free to go. It's been a real pleasure having you over. Catch you later. Let's all wish him well on his journey. Oh God, these aren't... Oh God.
some sort of vent. I wonder if I can pry it loose. I'd need a jimmy bar. I suppose now that no one is actively trying to kill me, I ought to be on the lookout for a motoline dispenser. That chap at the bridge said I'd need a power cell and his war medals. Habilidades. Tengo una. Esta. Dulces sueños. Bien. I better figure out how to get rid of him real quiet like. I definitely don't want a crowd. Please don't make a fuss. Ah, qué güey, ¿qué hago? Párate, cabrón. ¿Qué párate? ¿Estás loco? Bloody hell! Ya me vio. Shit. Clear off, you bastard. Chingada madre. Ah, bueno. Lo bueno es que me dejan aquí otra vez. It's better this way. And welcome to today's edition of Well, 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 the show where we talk about how to be your physical best. Now, some of you have written in about feeling malaise and lethargy. Now, these are vague symptoms, and the first thing I can recommend to you is feeling a bit down sometimes. Off another joy. Everybody wakes up feeling a little bit down sometimes. I call it waking down. And all you need to know is that you never have to feel...
But look, there are some things that joy won't fix. Though, it will certainly make you feel better about it. Let's say you feel perfectly happy. This won't hurt a bit. Sorry. I guess I can go to that hamlet and give that chap his medals, and he'll give me the card I need to cross the bridge. All right, now I just need that power cell. I think that's everything I had when they jumped me. Wait, I can't leave yet. I don't have the power cells for the bridge. There we go. I can find a power cell right there. Motoline, pure resublimated dimotoline. The fuel of the future, now. ¿Dónde es donde lo tengo que poner acá? No recuerdo. Ah.
crouch, I bet I can disappear into those bushes. Enemigos no te verán si te agachas en uno de los arbustos. Bien. La bomba que hay uno enfrente, ¿eh? Uy, güey. De buenas que no me vio, Ahí quedes en el baño. Y a ver si no me alcanzo a ver, It's not personal. No. Can't we just agree to disagree? Hola, Duan, ¿cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? Ahora me están buscando, Devuélvele las medallas al viejito loco. La ambientación está bien chida, Me gusta mucho este mundo. I suppose Este mundo Clive's got his view abierto. now, the little shit. Hay que agarrar estas plantas porque de repente nos las van a pedir al rato. Porque creo que solamente se pueden agarrar de noche, así que vamos a agarrar muchas para luego ya tenerlas ya a la mano y no andar buscándolas. Vamos a agarrar plantas. Bueno, ya amaneció casi, ya no hay chance. Bueno, vamos a dejar esa madre al viejito. Las medallas. Por aquí. Ahora.
occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, shall we? Eden, Hello? Anyone out there? Are you a tourist? You're dressed like one. Shit. Slumming it, are we? Must be nice to have a closet. Over here! Over here! You want to get thrashed? Come in! Come in! God, you're new here, aren't you? From the parade? Yes. Well, how could you tell? Yeah. I'll tell you how to survive your next 5 minutes, and in return, you'll give me your socks. Well, that's outrageous. Your funeral. Why are they so angry? Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of their homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. You better get a nice sharp rock and rip that to shreds. My uncle gave this to me for Christmas. Or they'll rip you to shreds. Shit. I hadn't thought there would be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy, and it like flips a switch, and they can't take joy anymore. So they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that don't belong to you. Or go up and punch someone in the nose. Now you can survive the next 5 minutes. Cheerio! After dark, love. After dark, love. Best stay out of sight. Traje andrajoso. I don't think my suit is decent anymore. I could wear it around the garden district, but proper folk will have me pegged for a wastrel. ¿Dónde está el chupe? Voy a agarrar poquito de chupe, Anda bien relax, man. Anda bien relax. Mira, hay una... After dark, love. Best stay out of sight. Mira ese señor. Mira que hay algo. No. I lied for you today at 4:15. That's not good, Percy. You're rubbish at lying. I was a good lie today. Who did you lie to? Mrs. Boyle. Mrs. Boyle came here? Her face was all red, and her voice was like Mom when she's angry. And I thought that you would ask me why she's angry. Why was she angry? I decided that she was angry because you were up in a tree next to Sally Boyle's bedroom window last night at 8:15 p.m. Oh, bloody hell. What exactly did he say? I told her that I was in the tree. Oh, Percy, that's very bad. No, Arthur, it's brilliant. Why is it brilliant? She won't make me be in trouble, because I'm slow. You didn't have to do that. She told me not to do it again, so I promised I wouldn't. Thank you.
I love you, Arthur. I love you too. Bien, ahora sí, aquí están tus medallas, señor. I got your medals. Thank you. You don't know what these mean to me. To know that some of us fought. To know that I fought. You're probably too young to remember. Go home. We stood tall in those days. In 42, we threw them back into sea. Then they came back in 43. It weren't the same. I hate to be a bother, but the card to get across the bridge? Right. Oh, of course, yeah, sorry. Forgive an old man his memories. Well, good luck. I've got this key card, and I can power up the gate with the power cell. I guess I'm ready to cross the bridge. A safe. I suppose if there's something valuable in this house, it ought to be in here. Go home and go to bed. Un tornillo. Qué rollo. Hay más en la basura que en un cajón de esos. Hay que correr, ¿no? Hecho madre. Sí, no, hay que correr porque si no nos linchan aquí. ¡Ah! What a waste of time. Es que ya traigo el traje sucio. Por eso ya soy buena persona. Si estoy sucio, soy buena persona. Si estoy limpio, soy mala persona. Digo, para ese tiempo, pues parece que sí eras muy... De que no mames, no ves cómo está este pinche mundo y tú con tu trajecito limpio, cabrón. Singular Nocturne, algo así. Sí, hay que agarrar plantillas porque mira que hay más agua. Hay que aprovechar el agua y de volada aprovechar. A ver, ¿dónde está la cantinflora? Llenar la cantinflora, tomar nosotros. Listo. Para que ya fuimos, ¿verdad? El fuerte. Sí, todo normal. Listo. ¿Qué es esto? Aquí de costura 8 cuesta 20. ¿Y cuánto tengo? ¿Dónde está mi cantidad de lo que puedo gastar? No dice. Ah, tengo 10, ¿en serio? Chihuahuas. Bueno, creo que este es lo mejor. El key de costura, ¿o no? ¿Qué es lo más caro, se supone? Pues sí, pues es lo más caro eso. Cuesta 20. Ah, no. Tasajo. Eso cuesta 20. Está muy caro. Bien. Bloody hell, I'd forgotten about the revolvers. If I go through without taking my joy, I'm gonna get spanked. I better run like hell when it lets me out.
Oh dear. Bien, pasamos la zona de seguridad. Ahora vamos a otra zona a ver qué encontramos. One bridge down, and I'm off to the train station. Ah, vamos a la estación de tren. Ya no me acordaba. De tanta vuelta que subimos para ahí y para acá, ni me acordé que la misión principal era llegar a la estación de tren. ¿Por aquí? ¿Qué fue? Hoy está bien optimizado el juego, para This PlayStation is where we 4, hang them, isn't it? They broke into the police station, tried to burn the register so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired, so we hanged them to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Oh. I hope that's the worst thing I remember. Says the chap heading to the train station. Oh, what lovely memories are waiting for me there. At least I can get on the train tracks there and get the hell out of town. No, I just need to find the train station. I ought to be able to see it from a distance. Daños muy leves. Necesito dormir un poco, comer un poco. Y de salud tengo 60. Habilidades nada. Esta chamarra que es una mochilita. Cancelar. No supe qué hice. No supe qué hice. A ver, ¿cómo se ponía ese menú? No, vámonos, vámonos. Forastero en la tierra extraña. Es que este juego se ve más opaco. Ay, güey, qué pedo. Tengo un cabrón. Es que este juego se ve más raro, no se ve tan, se ve muy plano. Pero se ve bien, no hay bronca. Pero y más oscuro. Porque en Xbox no se ve igual que este. Mira, son dos cabrones. Ah, van derecho, que se vayan. Está bien. ¿Eran solo dos? Creo que sí. And here we are. Not quite as grand as it used to be. Of course, there hasn't been a train since the Germs left. Aquí hay uno, aquí hay uno. Still, the tracks go from here all the way to the bridge, and then across the river. And then all over Britain. I wonder if Prue made it this far. I wonder why Mr. Kite sent her to the Garden District at all. She could have just popped over the bridge from the station at Apple Hole. What are we going to do if there isn't food? Will you shut it? I'm trying not to blow myself up. Hey, look up your board bags, I'll piss in your corpses. We're coming for you, you greedy bastard! Go eat a banger, you leaky scunner! You're done hoarding all the bee meat. Qué pedo. Ay, güey.
Jesus Christ. I haven't been in here since. Yeah. What if we Le just pasó not como helped? You know, just made them take the kids. al grupo Instead of de... us bringing them here, singing London Bloody Bridge. Please don't struggle. Ya me vio el güey. There they are! Get him! Suppers! Oh! Well, that's for knocking down my blocks in nursery. Supone que por ahí hay otro. Look, it's not you, it's me. Siempre va a estar ahí parado el güey. Enfrente. A ver. How do I get down to the tracks? Hello. Vale madre, ya la regué. Ah. Ay, son un chingo de cabrones, Chingada madre, son un chingo. Ya valió madre este pedo. Son muchos. Uno menos aunque sea. Ay, de puro milagro estoy vivo. Rápido. Ah. I sniffed you out. You're famous. Tómala, bien. I've always liked you, Su actually. madre, estuvo cerca, No. Ya estaba casi muerto, casi muerto.
Ya vamos a salir de aquí. Se siente muy sofocante, ¿no? Este rollo. Ya valió madre. La neta que sí, de milagro, güey. Yo ya me sentía así todo de que todos me estaban atacando y la chingada, y pues cuando te quieres tragar el kit de vida se tarda un friego en abrir el puto maletín That's how I ese. get down. Right. Now I just have to find the tracks and walk on out of Wellington Wells. ¿Era una lámpara? ¿La puedo agarrar? Ah, qué bien. Qué chido, Ahí está la lámpara. ¿Cómo podrás entrar por aquí? La ratilla. Un papel. Es que hay una madre... Ah, aquí está. ¿Sí es? La necesito, Qué bueno que me metí por aquí porque esa madre creo que va a haber una parte donde me la van a pedir. Es una parte de una palanca para activar, no sé, un mecanismo eléctrico o algo. ¿Es un baño? Ya tiene chingo de chingadera las tazas, Conviene limpiar los baños. Era otro botiquín. Los vidrios, detrás también de los vidrios hay muchas cosas. Está chido, mira, todo eso, mira. Cinta. Creo que ya. Ah, necesita el... Mira, aquí es donde me la va a pedir, mira. ¿Ves? Sabía. Y ahora... ¿Qué tengo que hacer? Usa el interruptor, necesitas... Ah, ¿el que traje o qué? Ah, electricidad, ahora necesitamos activar la electricidad. Está oscuro este rollo. Pero ¿cómo quieren que activemos la electricidad? ¿Cómo quieren? No entiendo. A ver, ya me perdí. Ah, era que hay una palanca primero. Bien. Ahora sí. Ah, van en orden, yo creo. Bueno, primero esta. Luego esta. Sí. Luego esta. Chin. Bueno, esta primero. Se va bien también. Y ahora por lógica es esta. Y al final es esta. Bien. Listo. Ah, y ahí también traían unas letritas, mira. A, C, D. Ah, órale. Ni me había dado cuenta. Bien, estamos vivos. Ese es el chiste.
Creo que aquí es ya la central de trenes. I'm so sorry, Percy. I should have got on the train with you, like I promised. The rule was if a kid was a day over 13, what could I do? You could have kept your mouth shut, Arthur, and not told them you were 13. That's what you could have done. La musiquita de fondo, ¿no? El violincito ahí. Y el pianito. Hay algo acá, ¿no? No se puede entrar. Chulada de juego, ¿eh? A mí sí me gusta mucho este juego. Aunque hay muchos que no les gusta y pues no fue un gran éxito cuando salió, pero Too old to go to Germany, are you not? Please, no! He can't take care of himself! Bloody Bobby. I told him I wanted to board even if I was 10 days too old, but we don't make the rules anymore, Mr. Hastings. I shouldn't have told him they got my birthday wrong. Don't even know why I did. Should have just kept quiet and got on the train. petardo. Es un... trozos de metal, ganzúa. Bloody hell. There's been some sort of cave-in. So much for walking down the train tracks to the Britannia Bridge. What the fuck do I do now? Oh, look! Bloody hell. It's a little lost lamb. Where's Bo Peep? Eating a curtsy way, I bet. That's little Miss Muppet, you muppet. Can we pound him now? Yep. Ay, cabrones. Oh God, the Guardian! Oh God, there! Ah, me van a chingar esos cabrones. You're fiend meat! You're all fiend meat! Yo valí madre, a ver. L1, arriba L1. Ah, que me den chance. Ahí está, miren. Whoa! It's time! Don't eat me, don't eat it! We come together! Right, we're not paying the national. Ay, güey, por poquito también otra vez,
Valgo madre. ¡Ah! Carajos, ¿dónde apareció este güey? ¿Ya? Do we really have to do this? ¿Hay otro? No, ya son todos. Ay, güey. Otra vez la vi cerquitas, Mira, te faltaste. ¿Cómo dice la gordita? Mira, te salvaste de milagro, tú. ¿Listo todo? Bien. A ver, vamos a agarrar un poquito de vida. ¿Esto qué es? Un poquito de agua también. Puede que nos haga bien un poquito de comida. Agua no tengo. ¿Qué pasó con el agua? Aquí está. Bien. Todo bien. Listo. Vamos a buscar la puerta. Está cerrada. Bien, estamos vivos. Eso es lo que importa. Bloody hell. That's Ollie. Ollie! Come for me, have you? Ollie! I'm Arthur! You won't get me! You won't get me, you bastard! Ollie! No! It's Arthur! Bloody murdering wastrels! You've gone mental! I'll save you, Margaret! I'm your old neighbour, Artie! Always lying! Little Artie! Artie's gone! They took him away! Ollie, no! They You're didn't! lying!
You're a waster! Ollie, it's Arthur! Well, why didn't you say that before? Oh my God, Artie. Little Artie. Yeah, for fuck's sake. Watch your mouth, Larry. What would your mum think? I thought they took you away. No, they had my birthday wrong. What? Sorry? No, of course not. No, you've got it all wrong. That was Jack turned you in and I what tried to save you. Right. I remember now. You came back. From the station. The only one. You don't think they hurt him? Percy? The Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. And we did. Spot of tea? That's very kind of you. I'm not thirsty. That's right, Margaret. We have to run after water. I have to find him. Any idea where he might be after all these years? Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Remember when you and Sally used to stay with me? When the... But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? No room at the inn for young Artie? No. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But... Margaret thinks we could help each other. Really? Brilliant. There's a warehouse in the old German camp. We could burgle it. The Victory Memorial Camp? Where all those Home Army chaps run around practicing stabbing people with bayonets? What do you want me to do there? Run around yelling, "Here I am, shoot me," while you go in under the wire? There's a thing I need from their warehouse. If you help me, I'll get you out of Wellington Wells. I just need you to turn off the power in the camp. And this isn't going to get me killed? Don't be a great girl's blouse. I'll meet you at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Trust me, I know what I'm doing. Shall I just show myself out then? Ollie? I don't actually know the way out, you know? Bueno, yo creo ya casi le vamos a ir dejando aquí. Les digo, solamente iba a ser un rato, ya casi también ya me tengo que ir a hacer los pendientes. Solamente fue un ratito. Y pues a ver si luego seguimos jugando este juego un rato. Porque este es de andar explorando, no es cosa de... From school. Margaret, what's her name? She was supposed to go on the train, but then she disappeared and no one would talk about it. Sal de la estación del tren. ¿Qué fue? Ya no hay nada. Y aquí.
she talking to on all of the telephones? Maybe we couldn't have fought back. But why did Now, you two bloody listen to me, alright? One fine day, the seaboys come running into the regimental HQ, saying there's an elephant broke loose. Now, elephants is very gentle creatures most of the time, and they get along just fine with their man who rides them. He's called a mahout. But when they're in heat, you have to chain them up. And this one, they got loose. And his mahout went chasing off in exactly the wrong direction. And the elephant runs into the market and starts eating peaches. And the coolie tries to stop him. And the elephant, steps on him something horrible. Mashes him right into the mud, and skin comes off his back like he was peeling a grape. So the seaboys come running up to this general, only then he was a major, and say, "You must come shoot this elephant." So he gets his hunting rifle, it's a 505 Gibbs, and he goes down to the market. Only now, the elephant isn't in the market anymore. It's in a field eating leaves, as calm as never mind. So there's no cause to shoot it anymore. And by now the mahout's come back and he's screaming and jabbering about, "Oh, please don't shoot my elephant." You see, he's grown up with that elephant his whole life. And he don't know how to do any other job except sit on that elephant and tell it to pick up a log and carry it over there. But the elephant's taken the life of a man, you see. A coolie, but a man. And the mahout's crying and jabbering, and cool as a summer breeze, the general chambers around, puts it right through the elephant's heart. And the wind just goes out of it. It just kneels down and sighs, and then it's gone. And all the villages are running to get their knives because it's free meat. Now see, unless a man would have trembled at the thought of shooting an elephant that's just calmly standing there eating leaves, he might have missed out. Some civilian in Burma had to shoot a rogue elephant, and he had to practically empty a whole magazine into the poor thing, and it was half an hour of the time. But the general makes a tough choice, you see. So don't you armchair generals tell me what you would have done. Just follow orders, and we'll win the next war. The general's promised, all right? Pinche diálogo que se aventó el vato, y pensar que casi todos pasan derecho y no escuchan todo lo que dice. Porque es un diálogo muy largo, ¿no? Ahí se avienta una plática larguísima, ¿Y esto? Tengo que hacer aquí. Tanta mamada que dijo que hubo cosas que ni le entendí.
go on it? They said I could. Well, of course the Germans said you could go on it. I'm saying you can't. I've never been on a battleship. But that's not the point. We hate the Germans, and that battleship is part of the reason the Germans are our lords and masters right now. Do you remember when they came over in all the little boats? Do you mean in 1942 or in 1943? Do you want people to spit on Mum when she goes to the market? She doesn't go to the market since 1945. Look, this is just one of those things. I can't explain every single detail of everything to you. Are you mad at me? I'm not. You're not? I mean, yes, I am mad. I was mad, but now I'm not. Look, please don't go on the Bismarck. It will get you into trouble, which means I'll then be in trouble. All right. You won't go? I couldn't go without you, anyway. For once, that's a relief. Tan buenos estas máscaras porque hay veces que no las agarra la gente. Y pues son partes de historia que pues te la vas grabando y más o menos le vas entendiendo un poco más a todo lo que está pasando. O no sé si sean obligatorias. Serán obligatorias. Tengo que ir para allá, pero ¿cómo cruzo por aquí? ¿Nomás por aquí atrás? No fucking civilians! Ah. I have to kill you now. Christ, I better not let anyone see me out of uniform. Ah, órale, nada más tiene que hacer eso. Bueno. A ver qué trae. ¿Tendrá algo? ¿Lo puedo esculcar? No, no puedo. Vámonos. Tenemos que ir a ese punto. Aquí hay guardias, no creo que sea correcto meterse por aquí. Bunker. Arthur! Arthur? You get down from that tree before I chop it down. Do you know why they're registering us? The Germans love their lists, that's all. They're taking us away on a train to Germany. You know about it, don't you? Who told you that? It's ridiculous. Oh, you all know about it, just not the kids. Look, they've got cows there. It's not going to be powdered milk. They might even have chocolate. Oh, chocolate makes it all better. They've got tanks, Arthur. Haven't you noticed? How are we supposed to argue with tanks? I don't want to go to Germany. It's only for a little while, I think. I don't want to be a hostage. Calm down. Let's have some tea.
Oh, right, I'll come down. I think I might be stuck, actually. Do you ever wonder why the Germans didn't take their tanks with them when they left? I've made a map. There's a hole in the fence, inside the dump. You just have to get in here, get the key, and cut the power. Then, sneak out into the darkness while I rob them blind. Easy peasy lemon squeezy. How do I cut the power? The General keeps the keys in his desk. You want me to break into the General's office? Any way you can scotch the power is fine by me, lad. I'll meet you back at the train station. What if they spot me? I'd run. They don't have a lot of ammunition, but they're terribly handy with their bayonets. That's your plan B? Run? You could ask them for some of their famous hot buttered crumpets, but I wouldn't recommend it. They can't run very fast. They're all old farts, like me. All right, Ollie. Let's see that map you made. Oh, Ollie's sleeping potion for those chaps on the bridge. El dibujo. Los tanquecillos. Atacar esa casa. Ay. Bueno, yo creo que vamos a dormir un ratito. Bueno, confirmar, a dormir. When he Vámonos. woke up, he realised it had all just been a bad dream. Como nuevo, vámonos, ahora sí. ¿Cómo le hacemos? A ver, para acá. Ollie said there was a hole in the fence in the dump. That sounds much safer than walking in by the front gate. Leave that alone, would you? Stop cracking your damn knuckles.
Who goes there? What's that? Who goes there? Who's there? Nice to have orders. Don't have to think so much. Jerry's in the house! Smoke him out! What's that? Who's there? Got you! They're back! Who goes there? Back for more punishment! Come back! We beat you once, we'll beat you again! Go back to Germany, you swine! Ah, la goma. For England and St. George! Uy. Now we see the violence inherent in the system. Limpio, ahora sí. Ah, tienes que subir, ya no me acordaba. Ya no hay nada. All right, here goes. Papier-mâché. We took all the kids to the train station. We sent them off to Germany because of papier-mâché. Ya se guardó, ¿no? A ver. Ay, ay, ay. Aunque el reloj está raro, ¿no? 20 horas. No. 11 de marzo. Creo que ya, sí, ya. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. De repente al rato puede que juegue de nuevo, pero ahorita necesito hacer algunas cosas, así que pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, pues gracias por el que esté ahí. ¿Eres tú, Duban, de repente? O alguien que ande por ahí. Gracias por el que ande ahí viendo el video. Y yo creo al rato jugamos, no sé, como a las 5 de la tarde, 8 de la noche. Más o menos a esas horas. Gracias, men. Sí, gracias por andar aquí, men. Pero pues ya tengo que ocuparme. Ya tengo aquí 2 horas. Y pues tuvo chance ahorita de que pues pude jugar. Porque pues te digo, no fui a trabajar y
y me ocupé y pues dije, tengo un chancito de jugar, pues me pongo a jugar y pues ya 2 horas, pues ya, ahora tengo que hacer otras cosas. Gracias, man, por andar aquí. Pues ¿cómo ves el juego? ¿Está bueno, no? Digo, a mí sí me gusta, no sé. Es que a mí siempre me han gustado juegos de explorar mundos, de andar para allá y para acá. Y este mundito a mí me gusta, está medio entretenido y curioso y bizarro. Aunque los combates son medio feos, no me gustan mucho los combates cuerpo a cuerpo y de armas, como que están medio mal hechos, pero lo demás alrededor todo está chido. Está medio alucinado y medio revuelto a veces, te confundes todo en la historia, pero sí, está curioso. No te había tocado ver lo que es viejito, no es tan viejito, pero ya tiene sus años este juego. Y pues muchos no lo compran porque saben bien que no fue tan bueno como la gente pensaba. Y eso siempre le pasa a todos los juegos. Un ejemplo, Horizon Zero Dawn, ya que ahorita casi ni hablan mucho del juego. Ya pasó desapercibido. Todas las cosas también, esa de otros juegos que andan por ahí que primero un exitazo y se están esperando que ya van a salir y a la mera hora dura una semana el estreno y ya luego ya ni se acuerdan del juego para nada. Está bueno, sí, pues ese juego casi siempre está en oferta. Ahorita está en oferta en PlayStation, por eso lo compré digital, porque costaba $6. Y dije, bueno, lo voy a comprar porque pues sí tenía ganas me daba curiosidad de ver cómo se ve acá. Y sí, se ve bien, aunque se ve plano. Se ve plano, no se ve profundidad, pero pues es por lógica, porque aquí pues yo lo estoy jugando en 1080 y en el One X pues estoy jugándolo en 4K. Por lógica pues se va a ver más calidad. Pero pues sí, se ve decente. Si lo compras en PlayStation 4 se ve muy bien, la verdad. Y pues yo creo que aquí le vamos a dejar, men. Gracias por estar aquí, pues saludos y hasta pronto.